Bangom din. Guys, palpak dating ako. Banana. Nagkano sa bana. Opo guys, palpak. Kung nakikita nung video ko sa isipin mo yung siya apa. Ay, daba. Hoy, mano. Tanlong lang po. Balin yung Submit dito. patangom. Doon. Brown sugar mga ruda sa mga white sugar. Mati o. 2. 5 kasi nasa isa ba. Oo, ma-diabetic ti mga hindi doon. Uy, kas na talaga madi. So, Brown sugar dito. TNT 1 cup. Manu, 1 and 1 cup. Manu nga. Kuray giant. O 1/4 plus 1/4. O kuray giant 1 half o 1 half and 1/4 day giant. Bale 3/4 day day lipan kon. Patangom. 1/4 plus 1/4. Kundi 1 half. Oh, plus 1/4. 3/4. Oh, talo nga kuray giant. Talo lang 1/4. Matay tayo sa. Ma-diabetes Ay, ti ma. kami 3/4 lang. Kutalo nga cups deta, Winnie. Oh, 1 and 1 half. Kuno di 1 and 1 half kutalo nga cups. Ay nga 3/4. Equivalent na pala di may sa deti. May kadwa nga cup mun. Talo kay kastoy. Kuhun. Nag-submit lang. Kasi 1 and 1 half. Bale, di ba 1 and 1 half lang giant? Di flower ko man pinagbilin na nga duwa. Bali, upat lang kasi ang tangan nag-add gayam ti 1 cup in kwata ti kwa. Loan, detan palpa. Pagkapila detan. Mano detan? What? Ramanan tanto lang tanong madanungan. Well, Ano na pwede?